नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध द्वाविंश अध्याय। हरिंक आज्ञा अनुसारे से चारि सनत कुमारे पृथुंको देले तत्व ज्ञान द्वाविंश अध्याय वर्णन। मैत्रेय उवाच ए अन्ते शुण हे विदुर से पृथुदेव राजेश्वर प्रजापालने धर्मशील हरि भक्तिर से भोल से राज्य जेते प्रजागण पितृदेव ऋषि ब्राह्मण पृथुंक गुण बखाणन्ति से सर्वे हरिंकी पूजन्ति। एमन्ते केते कालान्तरे विजय कले मुनिवरे से सिद्ध गण मध्ये वर विशेष ब्रह्मांक कुमार तपसाधने विराजन्ति सूर्य किरण प्राय ज्योति आकाशे देखिले राजन कांतिरु कले अनुमान ए सर्वे सिद्ध सनकादि विष्णु भक्त ब्रह्मवादी लोकंक पाप शुद्धि अर्थे भ्रमण करन्ति जगते निश्चय जानी अनुमाने उठिले सहास्य सगणे तांको दर्शने नृप प्राण ऊर्ध्वको कला कि गमन जेने जीवन पिंड पाई सतरे उठिले भूषाई सदस्य आदि जेते थिले सकले सतरे उठिले जेसने गंधादि गुण को जीव उत्सुक घेनिबाकू तेसने नृप हेले उभा मुनि प्रवेश हेले सभा आनंदे पृथु नृप बर प्रणमी मुनिंक पयर सुगंध शीत जल नेई पाद कमल देले धोई दिव्य आसने बसाइले सविधि व्यवहारे पूजिले ताहांक चरण सलीले अलक बंध समार्जिले जे प्राणी होए शीलवंत ताहांक चरित एमंत छाड़ी नृपति अभिमान आनंदे कले बहु मान्य हाटक आसने बसाई पाद उदक सिरे लई से भवग्र जन्मा जेणु राजन मान्य कले तेणु भावे प्रतोषी तांक मन कहन्ति मधुर वचन पृथुवाच आज मो पूर्व भाग्य फल जीवन होइला सफल दुर्लभ देखिली तुम्भंकु खोजी न पांति जोगी जांकु कि तार दुर्लभ संसारे जे अबा अछि ह परे जाको विष्णु वैष्णव प्रसन्न विप्र सदा शिव अव्यक्त गति जे तुम्भर भ्रमण चतुर्दश पुर अभाग्यवंत प्राणी जेहि तुम्भ दर्शने योग्य काहि ए आत्मा पुरुष जे सने सकल देखई चेतने
ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି। ଏ ବିଶ୍ୱ ହେତୁ ଭୂତ ଯେହି, ହେ ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ମଣିଲି। ନିର୍ଧନ ଗୃହେ ଯେହ୍ନେ ଧନ, ଅଣାୟାସେ ଯେହ୍ନେ ପୁଣ୍ୟ। ତେହ୍ନେ ମଣିଲି ଅଦ୍ଭୁତ, କି ଭାଗ୍ୟେ ତୁମ୍ଭେ ଉପଗତ। ଯାଗୃହେ ଅତିଥି আগত, ଭାବେ ପୂଜଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ବିଭବେ ପୂଜେ ବହୁ ବିଧେ, କାୟ ବଚନ ମନ ଶୁଦ୍ଧେ। ବିଭବ ହାନ ଯେ ବାଜନ, ପୂଜିବ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ। ଭୂମି ଉଦକ ତୃଣାସନେ, ବିନୟ କୋମଳ ବଚନେ। ଏଭାବେ ଯେ ବାନ ପୂଜନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବ୍ୟାଳ ଆଳୟ ଦ୍ରୁମ ଯେହ୍ନେ, ତା ଗୃହ ଭୟଙ୍କର ତେହ୍ନେ। ଯାଗୃହ ଗତେଣ ଅତିଥି, ସୁଖେ ଚରଣ ନ ଧୁଅନ୍ତି। ତାର ଜୀବନ କାରଣ, ବ୍ୟର୍ଥ ଆୟୁଷ ଯଶ ଗୁଣ। ଯେ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କୁ ନ ସେବେ, ସେ ସୁଖେ ସମ୍ପଦ କି ଲଭେ। ଭୂମୁନି ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ, ମଙ୍ଗଳ ମଣିଲି ଜୀବନ। ତୁମ୍ଭର ବ୍ରତ ବିଧି ଆଦି, ଆଚରନ୍ତି ଯେ ମୋକ୍ଷବାଦୀ। ସେତେବେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ପାନ୍ତି, ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ, ନ ଛାଡ଼େ ଯାହାର ହୃଦୟ। ସେ କାହିଁ ସୁଖ ନ ଲଭନ୍ତି, ସୁକର୍ମ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଘୋର ସଂସାରେ ପଡ଼ିଣ, ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଜ୍ଞାନହୀନ। ଭୂମୁନି ଗଣେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମାନି। ଏଣୁ ବା ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କରେ, କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କେ ପଚାରେ। ତୁମ୍ଭର ମତି ବୃତ୍ତି ମାନେ, କୁଶଳା କୁଶଳ ନ ଘେନେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି, ସଭଏ ନ ପାରଇ ପୁଛି। ସଂସାର ତାପେ ଯେ ତାପିତ, ତାଙ୍କ କୁଶଳ ଯେ ଚରିତ। ଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ ପୁଛଇ, ଫେଡ଼ିଣ କହିବା ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭେ ଭକତ ଜନ ହିତେ, କୁଶଳ ବାଞ୍ଛ ବିରତେ। ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ରୂପ ଧରି, ଏ ରୂପେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ହରି। ସକଳ ଆତ୍ମା ସେ ଗୋସାଇଁ, ଭ୍ରମନ୍ତି ସନ୍ଥ ଜନ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତୁମ୍ଭେ ସେ ଗୋସାଇଁ, ଦର୍ଶନେ ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ। ଏ ଭବ ତରଣ ଉପାଏ, ଫେଡ଼ିଣ କହିବା ଥୋକାଏ। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର, ସେ ପୃଥୁ ବଚନ ମଧୁର। ଶ୍ରବଣେ ତୋଷ ହେଲେ ମୁନି, ସାଧୁ ସମତ ବାକ୍ୟ ମାନି। କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର, ଶୁଣ ହେ ପୃଥୁ ନୃପବର। ସନତ କୁମାର ବାଚ ସଂସାରେ ସାଧୁ ଜନ ଯେହି, ତାଙ୍କ ମହିମା ସିନା ଏହି। ବିଷୟ ସୁଖ ନ ଘେନନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ପଚାରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ସୁଶୀଳ,
ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ପଚାରିଲ ସୁସାଧୁ ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ହିତ। ଏଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ ସୁପୁଣ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ ଅଶେଷ ଜୀବ ହିତ କରେ। ଏଣୁ ପଚାରିଲ ବ୍ୟବହାରେ ସୁଶାନ୍ତ ଆମ୍ଭ ମନ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନେ ଦୁଃଖ ଗଲା। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର କହିବା ଏଥି ପ୍ରତିକାର। ଯେ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ପୁଛିଲା ଅଶେଷ ଜୀବର ସେ ଭଲ। ଉପାୟ ଅଛଇ ଯେ ଏକ ଭୂନୃପ ମନେ ବୁଝି ଦେଖ। ତ୍ରିବିଧ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନ ରଜସାତ୍ୱିକ ତମ ପୁଣ ତାମସ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କହିବା ଏଥିର କାରଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ଯେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ତହିଁ ଯାହାର ନୋହେ ରତି ସେହି ନ କପଟ ଭକତି ତାହାର ଅନ୍ତର ମଳିନ କାମ କଷାଏ ଅନୁକ୍ଷଣ। ତାମସ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାରେ ନତରେ ଭବ ସାଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ହୋଏ ରତି ଆତ୍ମାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଯେ ନିଷ୍ଠା ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ କହେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝ ନର ରାଏ। ସେଠି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଭବସାଗର ପାର ସେତୁ। ଚିତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯାର ନାହିଁ ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ। ହରିଚରଣେ ସେବାରତି ବୈରାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ଭକତି। ଏଟି କୈବଲ୍ୟ ସୁସାଧନ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝ ତୁ ରାଜନ। ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଏ ଯେ ଅସଙ୍ଗ ତହୁଁ ଜନ୍ମଇ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ। ଯେଣୁ ତା ଦେହେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏଣୁଟି ଆମ୍ଭେ ରତି ହୋଇ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟାପିଛି ଅଶେଷ ସୟଳ। ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ତାକୁ ପାଇ ଏବିନେ ଜୀବ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ। ସେ ବ୍ରହ୍ମେର ଅତି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଇ ଯାର। ହରିଚରଣେ ଯେବେ ଭାବେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ହୋଏ ତେବେ। ଯୋଗରେ ନିଷ୍ଠା ଥାଇ ଯାର ପୁଛଇ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ସାର। ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ସେବା କଲେ ସେ ରତି ଲଭେ ବ୍ରହ୍ମ ତୁଲେ। କିୟ ବା ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣେ ଶ୍ରବଣେ କରେ ଧ୍ୟାନ। ଅସଙ୍ଗ ରତି ଏହି ଭାବେ ସାଧନ ତାର ତମେ ଲଭେ। ଶୁଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ଲଏ ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାରେ ଯେ ହୋଏ। ସେ ମାର୍ଗେ ଯେ ସାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣେ ହୋଏ ରତି। ଅର୍ଥବାଞ୍ଛିତ ମନ ଯାର ତାମସେ ବଦ୍ଧ ସେ ହୁନର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରି ଭୋଗ ବଶ ତାହାକୁ ବୋଲିଟି ରାଜସ। ଏହାଙ୍କୁ ନ କରିବ ସଙ୍ଗ ସେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷେ ଜ୍ଞାନ ଭଙ୍ଗ। ତହିଁ ନ ଦେବ ମନ ବୃଷ୍ଟି କେବେ ନ କରିବ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେ ସଙ୍ଗ ଯେ ବାଦରନ୍ତି
ସକାମ ଅର୍ଥ ସେ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତେଜି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ଲାଭ ଖୋଜି। ନିସଙ୍ଗ ବିକନେ ବସଇ ନିସଙ୍ଗ ବିଜନେ ବସଇ ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଭେଟ ପାଇ। ଏ ରୂପେ ହୋଏ ବ୍ରହ୍ମରତି ଶୁଣ ସୁମନେ ହେ ନୃପତି। ଅପରେ ଅସାଧୁ କହିବା ଯାହାର ନାହିଁ ଭକ୍ତି ସେବା। ହରିଚରଣେ ଭକ୍ତି ନହି ତାହାର ବ୍ରହ୍ମେ ରତି କାହିଁ। ସେ ହରି ଗୁଣ ସୁଧା ପାନ ସେ ବିନୁ ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ। ଅହିଂସା ଧର୍ମେ ଯେବା ଥାନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସେ ଲଭନ୍ତି। ପରମହଂସର ଯେ ବିଧି ତିତିକ୍ଷା ସମଦମ ଆଦି। ଆତ୍ମାର ହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନେ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନେ। ସେ ହରି ପରମ ପୁରୁଷ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ପୀୟୁଷ। ଯେ ସୁଧା ପାନ ଯେବେ କରେ ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଧରେ। ଯମ ନିୟମ ସମଦମ ଏ ଆଦି ସାଧନ ନିର୍ଗୁଣ। ସଂସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରେ ନିନ୍ଦ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନ ଆଚରେ। ପରମ ଧର୍ମ ଏ ବିଚାରେ ନିର୍ମଳ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହେ ସେତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବହେ। ହରି ଭକତ ଯେତେ ଜନ ଏ ସର୍ବ ତାହାଙ୍କ ଭୂଷଣ। ଯେତେ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ତହିଁ ସାଧକ ଯେଉଁ ଜନ। ତେଣୁ ବଢ଼ଇ ତାର ଭକ୍ତି ଆନ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଅନାସକ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ସଦା ସତ ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ଅନନ୍ତ। ତହିଁ ଯାହାର ରତି ହୋଏ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବଦ୍ଧ ନହେ ମୋହେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଯାର ନିଷ୍ଠା ରତି ତେବେ ତା ହୋଏ ଦୃଢ଼ ମତି। ଯେ ସଦା ଗୁରୁ ସେବା କରେ ସେ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଧରେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ଜୀବ କୋଶ ଦହେ ହେଳେ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ହୃଦୟ ଜୀବର ହୋଇଛି ଆଳୟ। ଜ୍ଞାନ ନଳ ହେଲେ ଜାତ ତେବେ ସେ ହୋଏ ଭସ୍ମଗତ। ଏ ଜୀବ କୋଶ ଯେବେ ଯାଇ ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାଇ। ଅନଳ ପ୍ରକାଶିଲେ ଯେହ୍ନେ ଅରଣି ହୁଅନ୍ତେ ଦହନେ। ତେସନେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଜ୍ଞାନେ ଦହଇ ନୃପବର। ଏମନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଉଦେ ଯାର ନୁହଇ ଭବ ବନ୍ଧ ତାର। ଉପାଧି ବାସନା ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନଳେ ହୋଏ ଧ୍ୱଂସ। ଉପାଧି ହତେ ନୃପରାଏ ତାର ଗୁଣାଦି ହୋଏ ଲଏ। ବିନାଶ ହୋଏ ଅଭିମାନ ଆପଣା ପର ଆଦି ଜ୍ଞାନ। ଜନ୍ମଇ ନିଜ ଭାବେ ରତି ଏ ପରାପର ନହେ ମତି। ସେ ପୁଣି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନ ବିଚାରେ। ବାହେ ସେ ନ ଲକ୍ଷ୍ୟଇ କିଛି ଘଟାଦି ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅଛି।
ଏଥକୁ ପ୍ରତିଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଭୂନୃପ ଦେଖାଇ କହିବା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ଭିନ୍ନେ ବିଧି ଏହାଙ୍କ ହେତୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଆତ୍ମା ଏ ମୋହର ପର ଏ ଭେଦ କରେ ଅହଙ୍କାର ଭେଦ କରନ୍ତା ଯେବେ ମଲା ତାର ଜ୍ଞାନ କ୍ଷୟ ଗଲା ଅଜ୍ଞାନ ନାଶେ ସର୍ବେକ ଭୋରାଜା କରତୁ ବିବେକ ଯେସନେ ଶୟନେ ସପନ ମିଥ୍ୟାଭିଳାଷେ ଦେଖେ ମନ ଆପଣେ ହୋଇଥାଇ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଦେଖେ ଜନ ପ୍ରଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଗଜରଥ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଣେ ସତ ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସାନେ ସକଳ ମିଥ୍ୟା କରି ମଣେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ଯେତେ ଶୋଚନା ନ କରଇ ଚିତ୍ତେ ତେସନେ ଜ୍ଞାନ ଉପୁଜିଲେ ଏ ସର୍ବନାଶ ଜାନ୍ତି ଭଲେ ଏ ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତା ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାଦି ପ୍ରକାଶ ଏବେନି ପର ଅହଙ୍କାର ଏ ଭେଦ ବିବେକ ବିଚାର ଯାବତ ଉପାଧି ଅଛଇ ତାବତ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଥାଇ ଉପାଧି ହତେ ସର୍ବନାଶ ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ରକାଶ ଏ ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତା ପୁରୁଷ ତାହାର ନାହିଁ ଗୁଣ ଦୋଷ ଉପାଧି ଭେଦେ ଭିନ୍ନ ଦିଶେ ତା ବିନା ଏକ ସେ ପ୍ରକାଶେ ଯେହ୍ନେ ଦର୍ପଣ ଜଳାଦିରେ ଆପଣା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଧରେ ଏବେ ନିହିନେ ନ ଦିଶନ୍ତି ଆପଣା ଶରୀର ଆକୃତି ଉପାଧି ହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତା ଅବଶେଷେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଶୁଣ ହେ ପୃଥୁ ମହୀପତି ଅସଙ୍ଗ ଆର ବ୍ରହ୍ମରତି ଏବେନି ମାର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ହେତୁ ଭବସାଗର ପାର ସେତୁ ଶୁଣ ସୁମନେ ହେ ରାଜନ ବିବେକହୀନ ଯେ ବାଜନ ଯାହାର ଆତ୍ମରତି ନୋହେ ଯେ ଦେହେ ଅହଙ୍କାର ବହେ ଏ ମୋର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଘର ବୋଲି ବିଷୟ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟ ରସେ ଇନ୍ଦ୍ରି ରସି ମନକୁ ଆଣଇ ଆକର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ମନ ରସେ ନିଜ ଚେତନା ବଳ ଧ୍ୱଂସେ ଏଣୁ ବିବେକ ତାର ନହି କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷେ ମନ ମୋହି ଯେସନେ କୁଶ ଆଦି ମୂଳ ହ୍ରଦରୁ ଓଟାରନ୍ତି ଜଳ ତେସନେ ଦେଖ ବିଷୟାଦି ହରଇ ସର୍ବ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତନା ବଳେ ସ୍ମୃତି ରହି ତାର ଭାବେ ସ୍ମୃତି କାହିଁ ଯାହାର ସ୍ମୃତି ହୋଏ ନାଶ ତା ହୃଦେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞାନ ବିନା ସେ ଆତ୍ମା ହତ ବେଦାନ୍ତେ କହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣ ନୃପତି ପୁରୁଷର ଏଥୁଟି ହାନି ନାହିଁ ପର ବିଷୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଅଇ ଆତ୍ମା ବୋଧେ ଭାଗି ଯେ ନିଜ ହାନି ନ ବୁଝଇ ତାର ବିବେକ ଗୁଣ କାହିଁ ଅର୍ଥ କାମାଦି ଧ୍ୟାନ ରାଏ
ए सर्व विनाश उपाय जे ज्ञान विज्ञान रुहीन ता जीव स्थावर समान जाचित ब्रह्मे रति नहे सर्व अनर्थे भागी होए अपरे शुण हे राजन संगति अनर्थ कारण संसार त्याग जे इच्छिब केबे हे संग न करिब धर्मार्थ काम मोक्ष भंग करई से पापिष्ठ संग कुसंगे सर्वनाश होए पड़ई मिथ्या माया मोहे एबे तू शुण नृपराण ए चतुर्भगर कारण जे धर्म अर्थ काम मोक्ष ए चारि मध्य श्रेय मोक्ष धर्मार्थ काम बोली जा अनित्य मिथ्या बोली ताहा अनित्य मृत्यु भय पाई एणु ज्ञानी तान भावई चतुर्थ वर्ग बोली राय दुर्लभ से अर्थ उपाय मृत्युर भय जहि नाही नित्य आनंद रूप से ही चतुर्थ वर्ग बहुमूल्य तृतीय वर्ग नहे तुल्य जाहार काल भय अछि ताहार सुख नाही किछि गुण क्षोभर परे प्राय जे जे होइले भावराय स्थावरु ब्रह्मादि पर्यंत ईश्वर माया रे जंत्रित एहांक श्रेय केबे नहे एणु दंडई जंतुराय आपणे अर्जई अनर्थ राजन बुझ एहु मत स्थावर जंगमादि ठारे देह इंद्रिय अहंकारे प्राण बुद्धिरे जे आवृत एहांक हृदय व्यकत जे अध ऊर्ध्वे छन्ति पुरी सर्वव्यापक नरहरि जीवर प्रभु भगवान प्रकाश करन्ति चेतन भो राजा निश्चय जान तुहि ए आत्मा रूप तुहि मोहि ए आदि चराचर जेते आत्मा स्वरूप सर्वभूते जे आत्माश्रय जगत शोभा पाउछि सदसत माया रे होइण प्रभेद ज्ञान विवेके ताहा छेद आत्मा को माया न स्मरणे जैसने पवन आकाशे कर्मर मूल ए प्रकृति एहाकू जे नाश करन्ति से आत्मा सर्वठारे युक्त लिप्त नहीण थाई मुक्त से शुद्ध परम पुरुष तारे शरण बेगे पस जाहार पाद पद्मे भक्ति करी साधुए निस्तरन्ति सुगम पथ ए कारण अविघ्ने लभ नारायण कठोर जोगादि साधन सुगम भक्ति हे राजन से आत्मानंद पाइब भक्ति रे भज वासुदेव ए भव समुद्र पार इंद्रिय वर्ग ग्राह घोर ए जल तरणे जे भेळा तहिरे न कर तु हेळा
ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯୋଗୀ ସାଧି ତରନ୍ତି ଯୋଗ ଭେଳା ବାନ୍ଧି। ସେ ଅତି କ୍ଳେଶେ ହନ୍ତି ପାର ନୋହିଲେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅପାର। ଦୁର୍ଗମ ତରଣ ଉପାଏ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ ରାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭୟ ପୟର ଯେ ଭଜେ ଭେଳା ମଧ୍ୟେ ସାର। ସେ ପାଦେ କଲେ ଏକ ଭାବ ସୁଖେ ତରିବ ଭବାର୍ଣ୍ଣବ। ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସୁସାଧନ ମୋକ୍ଷକୁ ପରମ କାରଣ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ଯେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କୁମାର। ପୃଥୁ ଶ୍ରବଣେ ଆତ୍ମାଗତି ପ୍ରଣମି ଚରଣେ ବୋଲନ୍ତି। ରାଜା ଉବାଚ ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗୀ ଜନ ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ। ଯେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଥିଲା ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ମୋର ହେଲା। ହରିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋହିତେ ଅଇଲ ଗୋସାଇଁ। ମୋର ସଂଶୟ ଯେତେ ଥିଲା ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ଦୂର ଗଲା। ମୋହର ମନୋରଥ ଯେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ ମତେ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କି ଭାବେ ସେବିବି ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ କିବା ଦେବି। ଦେହ ସହିତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋର ସାଧୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର। ସୁଦୟା କରି ସାଧୁ ଜନେ ରାଜ ବିଭୂତି ତୋ ସମନେ। ସମର୍ପିଛନ୍ତି ମୋର ତହିଁ ଏଥେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମୋର ନାହିଁ। କି ଭାବେ କରିବି ସେବନ ଏ ଦେହ ସାଧୁଙ୍କ ଅଧୀନ। ଯେହ୍ନେ ବାଳକେ ସ୍ନେହ ବହି ତାତ ଜନନୀ ଧନ ଦେଇ। ପୁଣି ନ କରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏ ସର୍ବ ତୁମ୍ଭର ଅର୍ପଣ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ସେ ଶକ୍ୟ ନାହିଁ ରାଜ ସେବକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ତାଙ୍କ ତାମ୍ବୁଳ ନିଯୋଜନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେବକ ବୋଲାନ୍ତି। ସେ ଅନୁମାନେ ମୋ ବିଚାର ଯେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ମୋର। ପ୍ରାଣ ତନୟ ଆଦି ଯେତେ ଏ ରାଜ ବିଭୂତି ସହିତେ। ଅପରେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସମର୍ପିଅଛି ମୁଁ ସକଳ। ଏଥେ ମୋ ନାହିଁ ଅଧିକାର ବେଦ ବିହିତେ ବ୍ରାହ୍ମଣର। ଯେ ସର୍ବସେନା ଅଧିପତି ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ରାଜନୀତି। ସକଳ ଲୋକେ ଅଧିକାର ଏ ସର୍ବବେଦ ବିଦଙ୍କର। ସେ ବିପ୍ରେ ନିଜ ଧନେ ଶାନ୍ତି ଜୀବଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣେ ପାଳନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁଗ୍ରହେ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନେ ଏ ଜଗତେ ଅଛି ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ। ଏ ସର୍ବ ଯେବେ ସମର୍ପିବି ତେବେ ପ୍ରତୋଷି ନ ପାରିବି। ନିଗମ ବେତା ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମୋତେ ତୋଷିଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ। ଏକାନ୍ତେ ଦେଇ ଆତ୍ମା ପଦ ମୋହର ନାସିଲ ପ୍ରମାଦ। ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର
ଅଧମ ଜନେ ଦୟା କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଗତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖାଇଲ ମୋତେ। ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ବିନାଶିଲ ସଂସାର ବନ୍ଧୁ ନିସ୍ତାରିଲ। ଏମନ୍ତ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଅଶେଷ ଜୀବେ ହିତ କର। ଏଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସୁକଲ୍ୟାଣ ସାଧକ ମୋକ୍ଷର କାରଣ। ଉପାୟ ନାହିଁ ମୋର କିଛି କେବଳ ଅଞ୍ଜଳି ଅଛି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ସନକାଦି ଜନେ ସନ୍ତୋଷ ପୃଥୁର ବଚନେ। ନୃପଶୀଳତା ପ୍ରଶଂସିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ଗଲେ। ସକଳ ଜନ ଦୃଷ୍ଟି ଧ୍ୟାନେ ସିଦ୍ଧେ ଗମିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନେ। ତଦନ୍ତେ ସେ ପୃଥୁରାଜନ ମହତ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରଧାନ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆତ୍ମାରେ କରି ଅବସ୍ଥିତି କାଳରେ କର୍ମାଦି କରନ୍ତି। ଯେ ଦେଶ କାଳ ଯଥୋଚିତ ଯେ ମନ୍ତେ ଅଛଇବିତ। ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦାନେ ପ୍ରତୋଷିଲେ। ନିଜ ପରଜା ଗଣରାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଦୟା ବହି। କହନ୍ତି ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାର ଅମୃତ ସୁସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁର। ହେ ପୁତ୍ରେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଯେଣେ ହୋଇବ ପରିତ୍ରାଣ। କହିବା ତାହାର ଉପାୟ ଯେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ସକଳେ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କର ଏ ଘୋର ସଂସାର ନିସ୍ତର। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସେବନ୍ତି ଏ ଭବ ଭୟ ନିବାରନ୍ତି। ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼େ ଧର ରାଜସ୍ୱ ଭୟ ପରିହର। ରାଜସ୍ୱ ଧନ ଧର୍ମ ଯେତେ ଆମ୍ଭେ ପାଇଲୁ ତୋ ସଚିତେ। ଏମନ୍ତ ମଧୁର ବଚନେ ପ୍ରଜା ଶିଖାଇ ପ୍ରବୋଧନେ। ଅର୍ପଣ କରି କାମ୍ୟ ଫଳ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲେ ଭୂପାଳ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିର ପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ମ ମାନଙ୍କର। ଆତ୍ମାକୁ ଏମନ୍ତ ସେ ମଣି ଗୃହେ ରହିଲେ ନୃପମଣି। ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ନଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ସକଳ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟ ଆଦି ଯେ ବିକାର। କୌଣସି କର୍ମେ ଲିପ୍ତ ନହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଏ ରୂପେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୋଗରେ କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସଂସାରେ। ତାହାଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚି ନାମେ ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପୃଥୁ ଜନ୍ମାଇଲେ ବେବାରେ। ବିଜିତ ଧୂମ୍ରକେଶ
हर्जस द्रवीण बृकेश ए पंचतनय तांकर नृप समाने सुरवीर एबे कहिबा हे विदुर राजांक जे गुण प्रचार इंद्रादि 10 दिगपाल एहांक गुणे से भूपाल से नृप अंगे के बसिले अवयव जाके बसिले स्ववृत्ति आवरी शुण विदुर हेतु करी जगत प्रतिपालिबारे से जन्म लभिले संसारे मन वचन काय वृत्ति अति सुंदर गुण कीर्ति जेणु रंजित जन प्रजा तेणु ताहांक नाम राजा तातुल्य नाही नृपवर समे कि सम पटांतर से राजा सूर्यंक समान ताते जे पृथ्वी दीप्तिमान केही न पारे तेज धरी तेणु से अग्नि समसरी रणे दुर्जय महाराजा एणु महेंद्र समतेजा सहिष्णु गुणे से पृथ्वी अभीष्ट दाने स्वर्ग छवि जिमुत प्राय वृष्टि करे प्रजा प्रार्थना काम पुरे पयोधि तुल्य से गभीर सुधीरे कनक भूधर धर्म समाने शिक्षाकारी आश्चर्य हिमालय गिरी कुबेर तुल्य धनेश्वर रक्षक जेने रत्नाकर गणेश कल जीवे प्राण शीतल पणे चंद्र सम जीवन बल तेज घेनी एणु मरुत सम माने क्रोधरे काल रुद्र सम सुंदरे सम नोहे काम प्राक्रमे सम मृग इंद्र दयारे से मनु नरेंद्र प्रभुत्व पणे जेने विधि गुरु समाने ब्रह्मवादी हरि समाने जितेन्द्रिय पालने गुरु विप्र प्रिय विष्णु वैष्णव जन ठारे सेवंती विनय व्यवहारे समे प्रतुल्य केहि नाही सर्जने दुजे ब्रह्मा सेहि एतिने लोके तांक जस जेने श्रवणे करी रस श्रीराम तुल्य कीर्तिकारी गुण गावंती नर नारी शुण विदुर ज्ञानवंत ए पृथु चरित पवित्र अमृत रसमय वाणी चतुर्थ स्कंधे जहा भणी कहई विप्र जगन्नाथ संथ चरणे देई चित्त। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथु सनकादि संवाद नाम द्वाविंशोऽध्याय। त्रयोविंश अध्याय। भार्या सहिते पशिवने समाधि जोगर धारणे पृथु वैकुंठे उपगत 23 अध्याय चरित। मैत्रेय उवाच शुण विदुर शुद्ध चित्ते राजार किछि काल अन्ते वृद्ध शरीर ग्रासे काल देखि विषाद महिपाल मुझे द्वितीय प्रजापति जेणु मुकली सर्वस्थिति अनादि उत्पत्ति मुकली नगर पुर बसाइली स्थावर जंगमादि जेते अनमुदेली जे झामते साधुंक धर्म रक्षा कली ईश्वर वचन पालिली ए धर्म रक्षा अर्थे मुहि जन्म लभिली कर्म भूई
एबे शरीर वृद्ध हेला कामादि कर्म ही सरिला। एबे कि अर्थे थिबी मुहि बने पशिबी कृष्ण ध्यायी। दुहिता प्रभुले धरणी पुत्रे निवेशी नृपमणि। पुत्र को देई सिंहासन दंड छत्रादि नृप चिन्ह। सकल समर्पी कुमरे गमन कले वन घोरे। संगते घेनी अर्ची नारी रोदंती प्रजा नग्रपुरी। सो इच्छा मने दुख श्रमे तप आराधि जोग धर्मे। कठोर उग्र तपेराए जेमंते पूर्वे राज्य जये। जे बान प्रस्तर विधान नियम कले से राजन। फलादि शाक कंदमूल भोजन करती केवल। एमंते केते कालांतरे ताहा तेजिले नृपवरे। नीरस पत्र भोग करी तुष्टे आनंदे प्राण धरी। ताहा भक्षिण किछि दिन तप साधने तो समन। से पत्रासन तेजिराए जल आहारे सुखमय। एमंते किछि कालांतरे जल तेजिले नृपवरे। निराश तपस्या कठोर केवल पवन आहार। पुणी निदाघ काले नृप तपस्या कले पंचताप। से चारि पासे अग्नि जाली मध्य बसिले निर्विबली। सूर्यमंडले दृष्टि धरी परम ब्रह्मे ध्यान करी। कृष्ण चरण पद्मरस कठोर तप बहु क्लेश। बरसा काले महीपति दुसह जल धारे तिंती। शिशिर काले तप करे बुढ़िया कंठ शीत नीरे। शयने भूमि सज्जा करी ए घोर तपस्या चरी। जित पवन ऊर्ध्वरे त संजत गिर शांत दांत। कृष्ण चरण सेवा पाई कठिन तपे नृप साई। लोक शिक्षाए तप कले विषय कर्म विनाशिले। निरते प्राणायाम करी इंद्रिय समूह संगरी। छाड़िला अशेष बंधन जे किछि वासनादिमान। निश्चल चित्ते नृपवर तप साधने निष्ठा पर। जे शिक्षा ब्राह्मण कुमार जे शिक्षा ब्रह्मांक कुमार। कही जे थिले जोग सार। से जोगे गोविंद चरण नित्य आराधि नृपराण। श्रद्धा भक्ति दृढ़ चित्ते भक्ति जन्मिला हृदगते। आनंदे प्रेमांग भक्ति श्रीकृष्ण कले महीपति। से हरि भजन प्रबल होइला मन सुनिश्चल। निर्मल मन प्रकाशिला वैराग्य ज्ञान उपजिला। से ज्ञान तीक्ष्ण स्नेराए छेदिले हृदर संशय। जे कर्म ग्रंथि जीव कोश ज्ञान खड़गे गला नाश। देहरे आत्मबुद्धि जेहि तक्षणे दूरे गला सेहि। एणु पाइले आत्मगति निरहंकार हेला मति। ए सर्व जे ज्ञाने विनाश तापरि हरि नृप ईश। जावत हरिंक भजन नोहिछि तावत साधन। जेबे श्रीकृष्ण भावे रति शांति हो पाई तेबे मति। भजन रसे मत होए न पड़े शोक माया मोहे। ए रूपे कले से राजन आत्मा रे आत्मा को योजन। से जोगी जोगासन बळे ब्रह्म स्वरूपी से होइले। काले छाड़िले कले बर ए अनुक्रमे हे विदुर। सुस्थिरे बसी जोगासने देह समीर समाधाने। बाम चरण मूलाधारे निरोधी चापिले निर्भरे। से मूलाधार रूपवन ऊर्ध्व को टेकिले राजन।
नाभिरु हृदय कमले पवन रखिले सधीरे तहु षोडश दले नेले तहु कंठरे तहु शिरे ए रूपे प्राणादि पवन भेदिण ए षोडशक्रेण से ब्रह्मरंध्रे जोग बळे ए सर्व करी एक ठूळे मन पवन दृढ़े धरी भितरे रहिले पाशोरी से बने पृथु नृपनाथ देह धारणे पंचभूत जे झानु क्रमे जोग बळे समष्टि भूते लय कले पवन न्यासी समीरणे जे किछि देहादि धारणे क्षितिकी आप मध्ये न्यासी से जल नळे निवेशी तेजकु पवने संघरी आकाश मध्ये वायु धरी इंद्रिय गणे युक्त मन ताहा आकाशे करिलीन आकाश शबदे संघरी शबद तम गुणे धरी ए जे तामस अहंकार कार्य जे महाभूत तार जे रूपे लय कले नृप शुण विदुरता स्वरूप पृथिवी लय गंधे करी आपकु रस मध्ये धरी तेज कुरूप मध्ये थोई पवन स्पर्शे लगाई शबदे आकाश संघरी ए सर्वतम गुणे भरी जे तम सात्विक राजस एकते कले ता प्रकाश इंद्रिय सहिते बुद्धिमान जे झानु क्रमे कले लीन शबद आदि इंद्रिय गणे लीन होइले जे स्थाने एहांक अधिष्ठाता देवे लय पाइले जे भावे एकते अहंकार नेई से महतत्वरे मिसाई ए सर्वतत्व गुणे न्यासी महतत्वरे परकाशी से महतत्व मायामय प्रकृति संगे हेले लये ज्ञान वैराग्य जोग बळे ए जीव ब्रह्मे जाई मिले एमंते पृथु महिपाल देह तेजिले पाई काल से अर्ची राणी सुकुमारी दृढ़े से पतिव्रताचारी देह सुखाई तपे थिला स्वामीर मरण देखिला तक्षणे होई हत ज्ञान आकुले करई रोदन भोनाथ मोर प्राणनाहा मोते देखाओ किंपा एहा कपटे मुद्रित लोचन श्वास बहोई अति क्षीण तु सर्व विहंता ईश्वर एतर माया खेल घर स्थिति उत्पत्ति करुनाश तु मात्र रहु अवशेष तो सर्व कारण मुरारी कार्य कारणे देह धरी भोजोगेश्वर तो महिमा जानी न पारे हर ब्रह्मा जाना में मृत्यु भय नाशे मृत्यु अमृत्यु परकाशे एबे कपटे मृत्यु भय मोते देखाओ माया मोह ए माया मोह द्वंद्व पाश प्रत्येजी तुम्भ प्रतिआस एबे उपेक्षी बन घोरे तेजिण गल निज पुरे मुझे निरते अपराधी तो पादे न से भी दुर्बुद्धि से अपराध दोषु मोते एते तेजिल दुख चिते तुम्भे जे मोर मन दुखे बह सुदया भाव सुखे भो सखी नते जीवितोते जावत प्राण देह गते से आज्ञा अभाग्ये मोहर अवज्ञा हेला जोगेश्वर ए रूपे विलोपे सुंदरी सकार्ण चरे तनु घारी से अर्ची देवी ज्ञानवंत तक्षणे स्थिर कला चित्त अदृशानुरे चित्ता कला स्वामी की तहि निवेशिला मुखाग्नि करी विधि मते स्नान उदक क्रिया जेते देवंको करी नमस्कार संपुटे जोड़ी बेनी कर
ए सर्वसारिण सुंदरी अग्नि को प्रदक्षिण करी प्रवेशे अग्नि मध्य जाई तेबे देखंती शून्य रही सिद्धचारण विद्याधर इंद्रादि जेते अनुचर जे जहा मते कले स्तुति आनंदे पुष्प बरसंती दुंदुभि वाद्यनाद करी रंगे नाचंती अपसरी से पति पत्नी बेनी जने आकाशे गले देव जाने देवे आनंदे स्तुति भणी सिरे निवेशी बेनी पाणी प्रशंसी देवी जणे जणे आनंदे अश्रुल लोचने देव्यौचु धन्य साधवी पतिव्रता स्वामी सेवारे अनुरता तेजीण अचल विभूति स्वामी संगते से चलती जेणु ए पूर्वे तप कले तेणु देवंक ऊर्ध्वे गले जे सने लक्ष्मी नारायण से परि अर्ची नर राण से अनुसारे जुवती जेणु भजिले निज पति धन्य से मर्त्य कर्म भूमि अल्प आयुष प्राणी जन्मी सुनीति कर्म आचरती सकल आपदु तरंती निष्पापी जन सेवानर स्वर्गापवर्ग नहे दूर एणु निष्काम जार मति से लभे एकांत भक्ति स्वर्गादि भोग किबा तार जहि बसंती भक्त नर कृष्ण चरित नित्य भावी रोम पुलके अश्रुद्रवी निर्मल होए बुद्धिमती अज्ञान मोह विनाशंती ए भाव न घेने जाचित से दुख सागरे पीड़ित से आत्मा बोधे भागी होई जे नित्य विषय मजई मैत्रेय उवाच एमन्ते शुण हे विदुर से देव कामिनी प्रचुर से अर्ची देवी स्तुवन्ति प्रवेश पति लोके सती से पृथु भकत उत्तम जाहांक चरित उद्दाम बनिलु ताहांक चरित श्रवणे हुओ शुद्ध चित्त से पृथु गुण उपाख्यान श्रद्धारे पढ़ंती जे जन से पृथु पद कुलभंती जन्म मरण निस्तरंती ए चारि वर्ण मध्य गते पढ़ंती शुणंती जे नित्य ता सर्व काम होए सिद्धि सकल गुणे से प्रसिद्धि जे विप्र जन एहा पढ़े ब्रह्म पद कुलभे दृढ़े क्षत्रिय कले अध्ययन राजत्व पणे से निपुण गायन कले वैश्य जन कृष्णादि वाणिज्ये निपुण से ज्ञानी जने श्रेष्ठ होई धर्मार्थ जीवने जियई श्रवणे शूद्र होए सुखी भकत मध्य ताकु लेखी त्रिकाल श्रवण कीर्तने जे नर नारी शुद्ध मने सकल कामार्थ लभंती भोगान्ते वैकुंठे वसंती निर्धन पुत्रिक जन लभे अपत्य बहुधन अकीर्तिमंत जेवा जन श्रवणे लभे कीर्तिमान से पुण्य पृथुर चरित श्रवणे मूर्ख ही पंडित जे अनुदिने अध्ययन्ति अशुभ कर्म विनाशन्ति जस आयुष धन तार श्रवणे बढ़े निरंतर अपरे धर्म अर्थचारी लभन्ते त्रिताप निवारी जेबे क्षत्रिय रिपु भये श्रवणे चतुर्दिग जये ए सर्व कर्म फल पाई निरते जे दृढ़े शुणाई ए पुण्य पृथुर चरित सद्य विशुद्ध होए चित्त पठन करे जेवा प्राणी
सो साधो मध्ये ताकु गणी ଶୁଣ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ସେ ପୃଥ ଚରିତ ଆଖ୍ୟାନେ ଅମୃତର ସମୟ ଗୀତ ଶ୍ରବଣେ ନିସ୍ତରେ ପତିତ ପାର୍ଥ ବିଗତି ହଏ ତାର ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗ ନହେ ଦୂର ए मोह संसारे तारणे अन्यथा नाही उद्धारणे। चतुर्थ स्कंधे भागवत त्रिविंश अध्याय चरित मैत्रेय विदुर संवाद श्रवणे खंडई विपद ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟାଧି ଶ୍ରବଣେ ପାପ ବନ୍ଧ ଛେଦି ହରି ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କର ସକଳ ପାପ ହେବ ଦୂର ସୁଜନେ ଏହି ରସେ ରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुराज वैकुण्ठगमनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः।